जनाब आलिम काम की बारगाह में चंद अशार आपकी समातों की नजर। लाइने वक्त की परेशानियों पे बल पड़े थे। लाइने वक्त की परेशानियों पे बल पड़े थे। 72 लोग जब राह खुदा में चल पड़े। सुभान अल्लाह। वक्त की परेशानियों पे बल पड़े थे। क्या बात, लाइने वक्त की परेशानियों पर बल पड़े थे। 72 लोग जब राह खुदा में चल पड़े थे। वहाँ यहाँ पर मसाला रब की रजा था, आब ना था। यहाँ पर मसाला रब की रजा था, आब ना था, वरना एड़ियों की चोट में बादल पड़े। यहाँ पर मसाला रब की रजा था, आब ना था, वरना एड़ियों की चोट में बादल पड़े थे। क्या बादल बाबा। आपकी कुर्बानियों के नाम है। बिस्मिल्लाह। तो खुदा के काम भी आले अबाल ने थाम रखे। सुभान अल्लाह। खुदा के काम भी आले अबाल ने थाम रखे थे। बकाए दीन की खातिर 72 नाम रखे थे। बकाए दीन की खातिर 72 नाम रखे थे। और यहाँ फिरदौस के पीछे बड़ी लंबी मुसाफत है। यहाँ फिरदौस के पीछे बड़ी लंबी मुसाफत। वहाँ हुर के चले आने को बस दो नाम रखे। और एक दो नाम बिताए अर्श पर लम्हे वो सारे जा रहे थे। बिताए अर्श पर लम्हे वो सारे जा रहे थे। मयाने करबला जो दिन गुजारे जा बिताए अर्श पर लम्हे वो सारे जा रहे थे। मयाने करबला जो दिन गुजारे जा रहे थे। और अजब एक वाकया तारीख के रोज़न से देखा। क्या मिसरा है। अजब एक वाकया तारीख के रोज़न से देखा, जहाँ पर नूर से सदके उतारे जाते। पढ़ते रहें, सुनाते रहें। तारीख के रोज़न से देखा, जहाँ पर नूर से सदके उतारे जाते। हुसैनी थे जिन्हें जामे शहादत मिला। हुसैनी थे जिन्हें जामे शहादत मिल रहा था। यजीदी सब हरामी मौत। हुसैनी थे जिन्हें जामे शहादत मिल रहा। लाइनी सब हरामी मौत। फिजा में फैलता तौहीद का रस जा रहा था। फिजा में फैलता तौहीद का रस जा रहा था। क्या रस बाबा। सजे नेज़ों पे जब कुरान के पारे फिजा में फैलता तौहीद का रस जा रहा था। सजे नेज़ों पे जब कुरान के पारे जा रहे थे। और हवाएं जुल्म की जिनको मिटाना चाहती थी। हवाएं जुल्म की जिनको मिटाना चाहती थी। असद वो रेत पर नक्शे उभारे जाते। रेत पर नक्शे जिनको मिटाना चाहती थी। असद वो रेत पर नक्शे उभारे जा रहे थे। चादर ऐ इस्तगासे की आती सदा। हम में नासर है अंसरना। ऐ इस्तगासे की आती सदा, कोई भी नहीं। ऐ इस्तगासे की आती सदा, कोई भी नहीं। बराए जाते शहे करबला,
استغاثے کی آتی صدا کوئی بھی نہیں، سبحان اللہ، برائے ذات شہ کربلا کوئی بھی نہیں، اور متاع ذوق سفر، متاع ذوق سفر پیاس ہے بہتر کی، بتائے ذوق سفر پیاس ہے، پیاس ہے بہتر کی، لائن وقت کو خوف خدا کوئی لائن وقت کو خوف خدا کوئی نہیں، اور نہیں ہے ثانی بنت بطول زندہ میں، نہیں ہے ثانی بنت بطول زندہ میں، یہ کیا ہدف ہے جہاں دوسرا کوئی بھی، یہ ثانی بنت بطول زندہ میں، یہ کیا ہدف ہے جہاں دوسرا کوئی بھی نہیں، جہاں دوسرا کوئی بھی نہیں، اور سوائے آل ابا کس نے دی امادی کو، کس نے دی، سوائے آل ابا کس نے دی امادی کو، سوائے آل ابا کس نے دی امادی کو، بقائے حرف سرے لا الہ کوئی بقائے حرف سرے لا الہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تین اشعار، بقا دین کی گفتار لے کے نکلے، گفتار لے کے نکلے میرے حسین جو کردار لے کے نکلے ہیں، کردار لے کے نکلے ہیں بقائے دین، سبحان اللہ، چلو لے آؤ یزیدوں تمام تر لشکر، چلو لے تمام تر لشکر، وہ 6 مہینے کا سالار لے کے نکلے میرے حسین، چڑھا ہوا ہے بھلا غلاف سورج پر چڑھا ہوا
پر لین بیبیاں بازار لے کے نکلے لین بیبیاں بازار لے کے نکلے میرے حسین جو کردار لے کے نکلے ہیں پیام حق ہے بنتے علی کی سنت ہے پیام حق ہے بنتے علی کی سنت ہے یہ تازیہ جو آزادار لے کے نکلے ہیں یہ تازیہ جو آزادار لے کے نکلے ہیں میرے حسین جو کردار لے کے نکلے ہیں بقائدین کسے مجال جھکائے رسول کا پرچم کسے مجال جھکائے رسول کا پرچم مینار کعبہ علمدار ایک مینار کعبہ